Stop. जैसे कि आप जानते हैं ये नशा मुक्त अभियान का हम लोग एक पार्ट है पुलिस लोग, तो हम लोग ये आज एक स्पेशल ड्राइव कर रहे थे पूरा डिस्ट्रिक्ट में करके। जो नशा करते हैं वो इवन दारू भी हो सकता है, मद भी हो सकता है, और ड्रग्स गांजा ये सब लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 80 पीपल को पकड़ा है टोटल। अभी ईस्ट एंड वेस्ट पीएस का जो आप लोग देख रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट पीएस का है, इसमें मोर देन 48 लोग हैं। तो मेनली ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और बहुत सारे HIV पॉजिटिव भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इवन NGOs को इन्वॉल्व करके सिविल सोसाइटी का जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके ये ड्राइव कर रहे हैं। तो इनको हम लोग काउंसलिंग भी करवाएंगे और जो भी मदद चाहिए उनको मेडिकल हेल्प पे हो या अदर एनी रेशन का या उनका रहने का, ये सब भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर आप लोग बातचीत किया इस तरह ड्राइव का मेन क्या उद्देश्य है? एक्चुअली हम लोग इतना दिन मेनली सप्लाई चेन को देख रहे थे, बहुत सारा सीजर किया, लेकिन जब तक ये डिमांड कम नहीं होगा सप्लाई तो आता रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों तरफ से हमको अटैक करना पड़ेगा। ये अगर पूरा सोसाइटी में इसको कम करना है तो सप्लाई तो हम लोग बड़ा सीजर तो होता ही है, लेकिन जब तक इनका डिमांड कम नहीं होगा वो तो आता रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारा कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि लेक चौमोनी बाज़ार और गोल बाज़ार और हमारा बरतला, बहुत सारा कॉलेजेस जहाँ खाली जगह है इधर ड्रग यूजर्स ज़्यादा है, तो इनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। हमारा ऑनरेबल CM का भी यही इंस्ट्रक्शन रहता है कि ये ड्रग्स का खिलाफ आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। तो हमारा DGP सर भी यही स्ट्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा एक स्पेशल ड्राइव करके ये हर हफ्ते एक स्पेशल ड्राइव करके सिटी के अंदर पहला टारगेट करेंगे। तो इनको बहुत सारा मदद चाहिए, इनको सिर्फ ड्रग्स का नहीं, इनका हेल्थ का भी इश्यूज़ है, HIV पॉजिटिव है और उनका इवन रोज़गार भी नहीं है। तो ये सब देख के हम लोग पूरा इनको मदद करने के लिए इनका पेरेंट्स को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। सर एक चीज़ है क्या है, अगरतला में ये काउंट बढ़ रहा है तो ड्रग्स भी ज़्यादा आ रहा है, तो वो ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, वो किसको डिटेन करना है, इसको लेके सर क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का? हाँ, अभी हम लोग जैसे आप जानते हैं हमारा एवरी ईयर हमारा ये जो
जो सीजर है बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है, अरेस्ट भी बढ़ रहा है, सीजर भी बढ़ रहा है, स्पेशल ड्रग्स भी चल रहा है। तो इन लोगों को भी हम लोग अभी छोटे छोटा यूज़र्स है ये लोग, और इनका भी सप्लायर्स जो है अभी सिटी में ही है, छोटा छोटा सप्लायर है, तो उनको भी हम लोग टारगेट करने से बड़ा जो मेन जो इसमें बड़ा डीलर है उनको हम लोग रीच कर सकते हैं। तो अभी इनको हम लोग सब लेके थोड़ा उनको पूछताछ करेंगे कहाँ इतना सप्लायर है, कौन इनको ये चेन कहाँ है, तो इसके में हम लोग डील सर इतने दिनों तक जब अगरतला में बड़ा है वो लोग मतलब लगभग कम ही डिटेन हो रहा है बड़ा डीलर्स लोग। बहुत सारा डीलर्स डिटेन हुआ हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में 15 हम लोगों ने पिट एंड डीपीएस जो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है 15 लोगों को हमने अंदर डाला है, अभी भी वो अंदर है। अब हम उस लोग बेल देखते रहते हैं, बेल से छूटने से हम लोग तुरंत उन पे एक्शन लेते हैं, और जो केसेस एक्विटल होता है उसका हम लोग स्पेशल उनको क्यों एक्विटल हुआ जजमेंट एनालिसिस भी होता है। ये किस तरीके का ड्रग सर बेचते थे ये जो 15 लोग आपने अरेस्ट किया एनडीपीएस में? इनका वैरायटीज़ है, जो गांजा है, हीरोइन है, और इवन यावा टैबलेट्स है, इवन फेंसिडिल सिरप है, बहुत सारा varieties है। अगरतला में सर आप कौन सा नशा का प्रॉब्लम ज़्यादा है, कौन सा वेराइटीज़ का अभी प्रॉब्लम इस ज़्यादा साल है? हम लोग देख रहे हैं कि टैबलेट्स का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब याबा टैबलेट। याबा टैबलेट्स का, तो सीजर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। रिसेंटली ईस्ट एंड वेस्ट फेस मिलके ही अभी साल का स्टार्टिंग में 80,000 एक बार मिला, एक बार 1 लाख टैबलेट्स ऐसा मिला। तो आपने तो 80 लोग छोड़ देंगे या इनको ऑलरेडी इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों को ये रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत है, क्योंकि इन लोग बहुत स्मॉल यूजर्स हैं, तो इनको हम लोग इनको एक्चुअली हेल्प चाहिए, तो हम लोग इसलिए NGO से भी टाइप करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके हेल्थ डिपार्टमेंट से टाइप करके इनको और भी मदद करना चाहिए। सर इनको क्या कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे या मतलब ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे पुलिस सर्विस से? ट्रीटमेंट करवाएंगे, और कुछ लोग अगर ज़्यादा इनके पास कुछ पोजीशन में है तो उनको कोर्ट में নেই পূর্ব থানা থেকে বরাবরই আমরা পেশেন্ট নিই, কারণ রাস্তায় যারা অ্যাডিক্ট আপনারা দেখেন আর কি, ওরা তো বেসিক্যালি দায়বদ্ধতার দিক থেকে আর কি, বিকজ অ্যাডিকশন ইজ কল্ড OCD, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম 2-3 বার মানে এখনকার যে হেরোইন পাওয়া যায়, যেটা বেসিক্যালি একটা সাবডিউ অফ ওয়াইল প্রিপেয়ারিং হেরোইন, তো এটা খাওয়ার 3 দিন থেকে 4 দিনের মধ্যে আপনার ডিপেন্ডেন্সি ক্রিয়েট হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি দুটো ছেলের সাথে কথা বলছিলাম, ওদেরকে আমি অনেক আগে বলেও ছিলাম একবার আমাদের এখানে আসার, শুভম এই ব্যাপারটা করেও রাস্তা থেকে নিয়ে যায়। বাট বেসিক্যালি ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দিস হ্যাবিট অফ অ্যাডিকশন, এরপরে আপনার কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে ডিটক্সিফিকেশন, ওদের এখন উইথড্রল শুরু হবে প্রচণ্ড পরিমাণে। ইন মোস্ট কেসেস পিপল আর স্কেয়ার্ড অফ হ্যান্ডলিং দ্য উইথড্রল। তো উইথড্রল 7 দিন 10 দিন থাকে, এরপরে যে চিকিৎসাটা দরকার ওদের ওটা হচ্ছে কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে 6 থেকে 8 মাস ওরা কনফাইনমেন্টে থেকে জীবন বোধের ব্যাপারগুলো বোঝার দরকার আছে। তো সেই ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তায় আমি শিওর আমি কিরণ স্যারও বললেন, তো আমরা মানে একসাথে মিলে যদি কিছু করা যায়, কারণ দে নিড হেল্প মোর দেন, দে আর নট ক্রিমিনালস বাট দে আর বাউন্ড টু ডু ক্রাইমস বিকজ টু গেট মানি, মানে পয়সা ওদের চাই, ওদের পয়সা চাই বিকজ নেক্সট ইউজের জন্য। তো এর জন্য যদি কমিউনিটি মানে একসাথে কোনো কাজ করা যায় তাহলেই ওদের কারণ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর HIV পজিটিভ, ফিউ অফ দেম আর ART লিঙ্কড, ফিউ অফ দেম আর নট লিঙ্কড অ্যান্ড দ্য এক্সচেঞ্জ সিরিজ। সেইভাবে আমাদের অলরেডি মানে সংকল্পের যে ম্যাগাজিন অনুসারে 2010 থেকে 2023 পর্যন্ত 524% HIV বেড়েছে, পার্সেন্টেজ অফ HIV ইন ত্রিপুরা, রাইট, ন্যাকোর ইসে অনুযায়ী। তো সেই ক্ষেত্রে এইটাকে আটকানোর জন্য ব্রেকিং দ্য চেইন, যেটা স্যার বলে গেলেন, ব্রেকিং দ্য চেইন ইজ মাস্ট, আদারওয়াইজ উই ক্যানট স্টপ ইট। তো স্যারেরা যেটা দেখলাম আর কি, মানে ওরা সিজার্স প্রচণ্ড করছে এখন, দে আর কামিং অ্যান্ড অলসো হেল্পিং দ্য পিপল হু আর অলরেডি সাফারিং। তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে নেশাজনিত যে ইস্যুগুলো কমে যাবে আর কি, যদি ব্যাপারটা করা যায়। আপনি যে একটা বলেন হেরোইনের যে মানে যেটা নেওয়ার ফলে 3 দিন পর থেকে যেটা হচ্ছে, এটা কি হেরোইনের নতুন ভ্যারাইটি আগরতলা আনছে না? না, বেসিক্যালি এখন যেটা আমি রিসেন্টলি একদম গত দিন আমার সঙ্গে একটা ছেলের আমি নিয়ে গেছি আমার রিহ্যাবে, ও ফ্যান্টানিল খায়, ফ্যান্টানিল, তারপরে মেথএমফেটামাইন যেটা ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা জানি, এছাড়া হেরোইন। আর আমরা সবাই হেরোইন বলে 100 টাকার হেরোইন খাই, বেসিক্যালি 100 টাকা তো হেরোইন পাওয়া যায় না। হেরোইন প্রস্তুত করার সময় যে ছাটমানগুলো করে থাকে ওটার সাথে অনেক কেমিক্যালস মিলিয়ে যেটা বানানো হয় ওটার নাম হচ্ছে আপনার কোটটা। তো দ্যাট ইজ হাউ ইউল ফাইন্ড ওভারডোজ ডেথ। ওডি হয় প্রচুর বটতলাতে, এখানে ওখানে অনেক সময় দেখবেন মানে এদের মতো ছেলেরা একসঙ্গে মরে পড়ে থাকে, ওভারডোজড হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো মানে দে আর টেকিং দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য থিংস থ্রু দ্য ভেইনস। অরিজিনাল হেরোইনটা আসছে না তাহলে কী করে আসবে? 100 টাকা হেরোইন কী করে হয়? অনেক দাম বেশি।
হয় না, যেটা সেক্ষেত্রে আসছে সেটা overdose বেশি সেটা হয়। হচ্ছে তাহলে বিষাক্ত। এটা মানে সাবডিউ বলে আর কি, ওটার সঙ্গে অনেক কিছু মেশানো। আমি এও শুনেছি যে মানে বেসিক্যালি ট্রেজগুলো অ্যাড করার জন্য অনেকে লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ইনোর গুঁড়ো, কারণ ওটার মধ্যে জল মেশালে রক্ত মেশালে ওটা ফেনা ফেনা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ট্রেজগুলো যেন একই রকম হয় এর জন্য এগুলো মিক্স করা হয় যারা ওয়ান টাইম ব্যবসা করে। তো এই ব্যাপারগুলো চলছে। তো এই জায়গাগুলো, ইট ইজ নট জাস্ট HIV or injection. Apparently there are a lot of types of substance, mood altering substances available right now in Tripura. আমি নতুন এদের সাথে কাজ করি বলে, সো দেয়ার আর লট অফ নতুন সাবস্টেন্স আমরা প্রায়শই উই কাম অ্যাক্রস। তো এইভাবে সরকারি সহযোগিতা যদি কাজ করতে পারি, ডেফিনেটলি নেশামুক্ত ত্রিপুরা অসম্ভব কিছু না। আগরতলায় কোন নেশার মানে জিনিসটা এখন সবচেয়ে পপুলার বা ট্রেন্ডিং বললে বলবো, বাট সেই ক্ষেত্রে ইয়াবা পাওয়া যায়, মেথ্যামফেটামাইন পাওয়া যায়, সঙ্গে আপনার নাইট্রোজেপাম ট্যাবলেটস পাওয়া যায়, ফ্যান্টানিল পাওয়া যায়, তাই না? তো এই ব্যাপারগুলো পাওয়া যায়। একসময় যখন আমরা জানতাম যে গোল্ডেন ক্রেসেন্ট এবং গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল থেকে আসে, এখন এগুলো আসামে অনেকে প্রস্তুত করে, ব্যাপারগুলো এরকম হয়ে গেছে। কতদিন ধরুন লাগতে পারে এরকম মানে নেশার থেকে মানে ওরা সারিয়ে উঠবে? ওরা বেসিক্যালি, দিস ইজ বেসিক্যালি লাইক হাইপার টেনশন যেরকম হয়, সুগার যেরকম হয়, অ্যাডিকশন ইজ এ ডিজিজ, ওটাও এরকমই। আপনি ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিলেন, নেওয়ার পর যদি মেনটেনেন্স না করেন, মানে আপনার হাইপার টেনশন হয়েছে, আপনি প্রথমে নুন খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, এরপরে কিছুদিন পরে যখন প্রেশার নর্মাল, আপনি আবার নুন খাওয়া শুরু করলেন, আবার হবে হাইপার টেনশন। সেই ক্ষেত্রে নেশারি যখন একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে যায়, ওর ক্লাসেস হয়, 9টা ক্লাস 10টা ক্লাস আমরা করাই, এরপরে যখন ও 12/12 পদক্ষেপ ফলো করে, এরপরে মেনটেনেন্স করতে করতে গেলে ও সারা জীবন নেশামুক্ত থাকতে পারে। ইট ইজ পসিবল। এবং যারা এখন HIV খুব ভয়ঙ্কর হচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য পিপল HIV পজিটিভ, ওদের বেসিক্যালি যে ART থেকে ফ্রি, গভর্নমেন্ট কিন্তু ফ্রি মেডিসিন দেয়। এই মেডিসিনটা যখনই একজন নেশা করা শুরু করে, ও মেডিসিন খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ওর ভাইরাল লোড বাড়তে থাকে, HIV ভাইরাল লোডটা বাড়তে থাকে, যেটা খুব ভয়াবহ।